Next question. Okay. Ano po ang English ng lapay? Lapay. Lapay. Yes, sir. Liver is wrong. Ikaw, pre. Malapit na doon. Wala lang po. Ayan. Po. Tami. Wrong po, wrong. Bibigyan ko po kayo ng chance. Ayan, isa pa. Pwede nyo hanapin po sa Google kung sino makauna sa inyo. Lapay. Mabagal yung sir. Stomach is wrong. Lapay ha, lapay po. Pancreas. Po? Pancreas. Yun. Pancreas. Correct. Thank you po, kuya. Thank you po. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you po. And visit all boutiques and department store nationwide.